चलेगा। बांग्लादेशी के दादागिरी त्रिपुरा में नहीं चलेगा। बांग्लादेशी ने मानिया, बांग्लादेशी ने मानिया, बांग्लादेशी ने दादी ने ऋतु कई घाटे। त्रिपुरा ने तापर बांग्लादेशी ने तांग ऋतु ने त्रिपुरा प्रकार ने चला मारी जाए। है क्या चपा चली जाए? है क्या त्रिपुरा सानी चपा चली का? है क्या त्रिपुरा सानी चपा चली का? ओ तो कुछ संग फैले थे। लेकिन माइग्रेन ऋतु कोई दिखाई नहीं बागों चपा तले तले फैले थे। त्रिपुरा हाउ चपानी साथ बांग्लादेशी ने कई होना बागों चपा तले तले फैले थे। आई तो खरां कतार के इस्तिसादी बांग्लादेशी वापस जाओ। आई तो खरां कतार के इस्तिसादी बांग्लादेशी वापस जाओ। आई तो खरां कतार की इस्तिसादी इलीगल माइग्रेन वापस जाओ। आई तो खरां कतार की इस्तिसादी बांग्लादेशी को back. Go back, 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 Bangladeshi go back, go back, go back, Bangladeshi go back, go back, go back, go back. Government জবাব দাও, government জবাব দাও, বাংলাদেশি থেকে এখন চিহ্নিত করছে না গভর্নমেন্ট জবাব দাও, জবাব তোমায় দিতে হবে, নাই নাই আন্দোলন, নাই নাই আন্দোলন, নাই নাই আন্দোলন। বাংলাদেশিদেরকে এখনো চিহ্নিত করছে না ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট জবাব চায়, এখনো চিহ্নিত করে বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে না ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট জবাব চায়, জবাব তোমায় দিতে হবে, দিতে হবে। লাশকে ভেঙে পড়ে ব্রিজে গোটা ফেলার মতো জায়গায় রেখে দিয়েছিল। সেই ব্রিজ থেকে লাশ উদ্ধার করতে পারে তাহলে প্রত্যেক দিন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশিরা অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করছে। কেন